Halo sobat-sobat Ani, kali ini Ani mau ngebahas konspirasi tentang kebakaran di LA nih. Bayangin aja Hollywood gitu loh, pusat kesenangan dan rumah bagi orang-orang yang berusaha jadi terkenal, tiba-tiba kebakaran hebat melanda. Everything, and I know you internet trolls, I'm not some nepo baby. I grew up on food stamps. I'm an esthetician. I followed my dreams and became a celebrity esthetician. And I just worked really hard to get there. Really hard. Serius, ribuan hektar tanah habis terbakar, ratusan rumah hancur, dan semua orang itu panik. Are you okay? Oh my gosh, are you okay? Yeah, I just leave my car. Where's your car? I'm saying you have to leave and I leave my car right there because So, what happened? there's a lot of fire right there. That's why people coming. We leave the car. They said to get out of your car? Okay. Tapi tunggu dulu, ini bencana alam atau ada sesuatu yang lebih besar dan agak mencurigakan sih di balik ini semua. Yang kita semua tahu kalau LA itu emang panas, tapi kenapa kebakaran ini justru terjadi dengan cara yang super intens dan cepat ya? Ada yang nggak beres nih guys. Jadi ada teori nih yang mulai beredar kalau ada beberapa orang yang percaya kalau kebakaran ini nggak cuma bencana alam biasa. Mereka menduga kalau ini adalah sabotase. Iya, sabotase. Ada yang bilang kalau pihak-pihak tertentu memang sengaja membakar LA untuk membersihkan wilayah tertentu. You know what's crazy? Is LA insurance companies stopped insurance for fire, and while the fire is going on, all the water was cut off. On top of that, look up LA Smart City. They're planning to build a smart city in LA, turning the whole city smart in 2028. It's a lot easier to make a new city when everything's destroyed. That's all I'm saying. If this video gets destroyed, you know what happened. Have you guys heard about the Hollywood Smart City? As you may know, Los Angeles is currently on fire and looking like an apocalypse. Like literally the whole entire city is being burned down, which has some people remembering about the Los Angeles Smart City that was supposed to come. I guess back in 2019, they signed a bill to start building this by 2028. Essentially what they're gonna do is rebuild the whole entire city to be these futuristic utopia type housing, and the whole entire city is just gonna be extra futuristic. So you have to think, how are they gonna get there? How can they just build it? They can't build it over everything that's already built. What are they gonna tear it down, rebuild it? There's one very easy way. If everything just spontaneously burned down at the same time, they would obviously have to rebuild the city and the home. So some people are saying that might be exactly what happened. It's a conspiracy theories. I've noticed something a bit strange about these LA fires everyone's been tagging me. The first weird thing that I noticed is that insurance companies dropped fire coverage 3 months before the fire started. And many people have reported electrical wires from the power grid causing these fires. And of course, the water supply has been cut off. And don't you think it's a bit weird in this picture that all of the trees stay standing but the houses aren't? Of course, this is for educational purposes only, and I'm not claiming anything. And then we go to Google and type in 2028 Smart LA City. What a coincidence they want to build a smart city in LA. And of course, it's a lot easier to build a whole city if there's no buildings there. Of course, this is just for educational purposes only, and I hope everyone is safe over there. Kok bisa tega gitu ya? Jadi ya, bayangin nih, ada rumor kalau para elite global yang udah lama ngincer kawasan-kawasan di LA untuk proyek besar mereka. Misalnya, proyek LA Smart City 2028. Iya, kota pintar. As a 3-time United States Digital City Award winner, the city of Los Angeles has been investing in the infrastructure, the apps, and the data tools to be a globally recognized smart city. But as technology evolves, so our smart city must evolve too. That's why we have developed our Los Angeles Smart City Strategy, known as Smart LA 2028, as a roadmap to the 2028 Summer Olympics. It includes 56 new goals that use technology to transform the way we live, work,
and move around LA. Jadi mereka butuh ruang kosong buat bangun yang baru. Tapi tunggu dulu, apa benar ini disabotase karena untuk itu? Ani juga nggak tahu sih. Dan ini nih yang bikin semakin mencurigakan. Jadi beberapa orang mulai curiga bahwa kebakaran ini nggak hanya soal api, tapi juga duit. Ternyata pihak asuransi besar di LA tidak mau mengcover kebakaran ini. Kenapa ya? Apa mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu? And I will also make note of the fact that sadly many insurance companies have canceled insurance for a lot of the families who have been affected and will be affected, which is only going to delay or place an added burden on their ability to recover. And I think that is an important point that must be raised, and hopefully there can be some way to address that issue, because these families, so many of them, otherwise will not have the resources to recover in any meaningful way. LA is facing its worst wildfire in its history, and Mayor Karen Bass is facing some criticism tonight from a lot of different fronts. Earlier this year, she approved a budget-cutting $17.5 million from the fire department while increasing police funding by $12.6 million. Fire department now gets 6% of the city's budget compared to 15% for police. Critics. Lah, kok gitu ya? Tiba-tiba pihak dari asuransi nggak mau mengcover kebakaran. Terus gimana nasibnya orang-orang di sana yang udah kehilangan rumah? Masa ditelantarkan begitu aja ya? Atau mungkin masa harus kebakaran dulu sama orang-orangnya biar bisa klaim asuransi? Dan kalian tahu nggak? Ternyata sebelum Los Angeles kebakaran, ada seseorang wanita yang sudah memberi warning kepada warga-warga di Los Angeles. Wanita itu bilang kalau akan ada murka Allah karena perbuatan mereka sendiri, yaitu kayak party, seks di luar nikah, hisap ganja, dan lain-lain, yang membuat Allah akan murka kepada warga-warga di LA. As I was saying, my prophetic message for California, there's a dark cloud that's over California, which is the condition of the city, which is darkness. Just like in the days of Noah, when they flooded the earth because of the evilness. I tell you that wrath is coming to Los Angeles, so make things right with God. If you don't know Jesus Christ, make things right with Him. Jesus Christ died on the cross for your sins. He rose again in 3 days. He's alive. He's the one true God. But the wages of sin is death, hell, forever. He loves you. Repent. Put your faith in Jesus today. God bless you guys. God bless you. Tapi peringatan dari wanita tersebut olah-olah diabaikan begitu aja dan gak ada yang dengerin. Dan betul aja 2 hari kemudian setelah peringatan dari wanita Los Angeles itu, ditimpalah musibah kebakaran besar yang sampai sekarang juga belum selesai. Dan sebelumnya ada sosok orang laki-laki yang meramal peristiwa ini. Dia bilang kalau akan ada api dan angin kencang yang terjadi di Los Angeles, kata pria yang diwawancarai pada bulan Juli 2024. One day, he goes, it's just going to be the right wind and fire's going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean and there's not a thing we can do about it. He goes, we get lucky with the wind. He goes, but if the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through LA and there's not going to be a thing we can do about it. Dan lagi-lagi ternyata ramalan ini benar kejadian. Gak cuma ramalan dari 2 orang itu aja. Lagi-lagi prediksi dari serial kartun The Simpsons menjadi nyata. Di sini terlihat The Simpsons sedang melihat kebakaran yang besar di kota Los Angeles yang disebabkan dari api dan angin yang ngebuat satu kota Los Angeles itu kebakaran. Wah, bener-bener nih The Simpsons. Kayaknya penulis The Simpsons ini emang dari masa depan deh. Karena hampir semua prediksi di serial kartunnya itu tuh menjadi kenyataan. Oh iya, Donald Trump juga pernah bilang sesuatu yang cukup kontroversi. Jadi waktu itu dia bilang neraka akan berkobar di Timur Tengah. Tapi sekarang lihat siapa duluan yang kena neraka. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them.
There should have never been the attack of October 7th. People forget. Malah kotanya duluan yang berkobar. Apakah ini namanya karma? Karena omongannya Trump yang sesumbar terhadap warga-warga di Palestina. Untuk bener atau enggaknya, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri deh gengs. Dan seperti biasa, kalau ada peristiwa sebesar ini, kita nggak bisa lepas nih dari teori konspirasi. Jadi beberapa orang percaya kalau kebakaran ini adalah bagian dari rencana besar dari para elit global. Jadi bayangin deh, kalau mereka ingin mengubah LA jadi smart city, sebuah kota yang super maju, bersih, dan hanya untuk kalangan tertentu, pastinya mereka tuh bakalan butuh ruang kosong kan. Jadi kalau kebakaran ini memang sengaja terjadi, mereka juga bisa membersihkan area tersebut dan memulai dari awal lagi. Kalau begitu, ini bukan cuma soal kebakaran, ini soal perubahan besar. What's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being decimated. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They have plenty of water. They don't have a drought. They send it out to the Pacific, and it's crazy. Dan kalian tahu nggak sih, luas kebakaran kota Los Angeles ini ternyata sama luasnya dengan kota Gaza. Luas kebakaran Los Angeles itu sama luasnya dengan kota Gaza, yaitu sama-sama seluas 36.000 hektar. Apa jangan-jangan ini azab ya buat mereka? Tapi kalau bukan kena azab, kok angka luas tanahnya sama persis ya sama kota Gaza? Dan apa betul ini azab dari perbuatan mereka di kota itu? Karena hidup mereka yang penuh dengan party, minuman alkohol, hisap ganja, dan seks bebas, makanya bisa jadi ditegur sama Tuhan lewat peristiwa kebakaran yang terjadi sekarang. Barang-barang mewah yang mereka punya juga hilang dalam sekejap bagaikan disapu oleh angin. Oh iya, karena peristiwa kebakaran ini cukup besar dan banyak orang di sana yang sibuk untuk menyelamatkan diri, sampai-sampai reporter stasiun TV LA harus mewawancarai seekor kuda. Aduh, ada-ada aja ya mbak-mbak reporter ini. Tapi menurut Ani, biar bagaimanapun peristiwa ini bisa terjadi, kita nggak bisa lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu bencana ataupun musibah, selalu ada dalam kendali Tuhan, selalu ada maksud Tuhan. Kenapa kebakaran ini begitu dahsyat dan cepat? Mungkin jawaban sebenarnya bisa kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwa angin selain sebagai tanda kekuasaannya, juga bisa menjadi alat untuk menyampaikan azab atau bencana. Dalam surat At-Tur ayat 27, Allah berfirman, "Dan kami mengirimkan angin yang membawa azab yang pedih kepada mereka, supaya kami rasakan kepada mereka sebagian azab yang telah mereka kerjakan." Nah kan, aduh, mengerikan sekali. Angin juga yang biasanya dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak terlihat, ternyata bisa membawa azab yang sangat luar biasa. Seperti ya halnya kebakaran besar yang terjadi, bisa jadi itu adalah salah satu cara alam untuk menunjukkan kuasanya dan memberi peringatan kepada kita. Apa yang kita lihat sebagai kebakaran atau bencana mungkin ya memiliki makna yang lebih dalam, yang hanya bisa dipahami dengan kesabaran dan perenungan guys. Dalam surah Al-A'raf ayat 57, Allah juga menyebutkan, "Dan dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya." Tapi tentu saja angin ini bisa datang dengan berbagai macam bentuk, terkadang sebagai kabar gembira atau sebagai azab, atau bisa jadi bencana yang menimpa umat manusia untuk menyadarkan kita. Jadi di balik setiap bencana dan musibah ada pelajaran dan hikmah yang harus kita ambil. Angin, api, dan segala yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari ketentuannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita hanya bisa berserah, belajar, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi.